मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इन्होंने तो अंदर जेलसी कोई इसलिए नहीं है कि तुम डाल सकते हैं। नहीं मैं भी बात नहीं है भैया कि मैं क्लासिकल सीख के आई हूं। अच्छा और मैं ये नहीं जिया वैसे भी बहुत अच्छी है। हां स्वीट हार्ट तो यार मैंने सिर्फ 500 रुपया उधारा चाहिए। 500 रुपया तो है और उन्होंने कभी किसी को मंगिया बुखार नहीं देता मंगिया बुखार नहीं दे अरे वो मैंने 500 जरूर देगा। वो देगा 500 मैं उनको 500 की जगह 1000 वापस करांगा। ये 500 करना की तो ये पूरे महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरे महल्ले से पतंगबाजी का मुकाबला हो रहा है। वो खाना खराब क्यों नहीं होते? वो ना आगे ऑप्शन आते थे ना अभी तक कोई लिखा ही नहीं कुछ भी है तो ये किन्नी बनानी मेरी ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। हाँ फटाफट कर अपने उस्ताद ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਓਏ ਕਾਕਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫੀਸ ਜ਼ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੋਲੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ फर्स्ट लाइन बता हाँ मैं बता स्टार्ट कहती हुई गल सुनो मेरी शक्ति तेन चंगा भला पता है कि सवेरे सवेरे ड्यूटी तेरी है दोपहर को बाद ड्यूटी होती है तेरे उस्ताद की फिर सवेरे सवेरे उठ के बाहर आते सवेरे सवेरे ड्यूटी होती है तेरी तेरी हाँ जी दुकान से बैठ की ड्यूटी होती है तेरी मैं गल सुन रहे सवेरे सवेरे ड्यूटी होती है तेरी सवेरे सवेरे दुकान से बैठ की ड्यूटी होती है तेरी हाँ जी सवेरे सवेरे दुकान ते बैठ के ड्यूटी होती है तेरी ते तू सवेरे सवेरे शबागा लान लग जाना है उस्ताद सवेरे सवेरे दुकान से बैठ की ड्यूटी होती है तेरी ते दोपहर उठ के ते फिर दुकान से बैठा है तेरा उस्ताद अच्छा तो दोपहरे उठ के ते दुकान ते बैठा है तेरा उस्ताद शाबाश ते तू रोला पा रहा है सवेरे सवेरे उस्ताद शीदे की गल है तेनू तनु की समझाया सी कि तू सवेरे सवेरे उठ के बाहर आके खापा उस्ताद शीदे उस्ताद शीदे मज़ा आ रहा है अफकोर्स हमारी ये जगह है हमारा ही ये अपनी घर है जी। हमारी ये फैमिली है हमने वापस लौट के आना। आना ही आना है जो है जितने काम वाले लोग हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और पंजाब हुकूमत यूं ही मोहब्बत करती रही बुखारी असमा बुखारी साहब देखती रही तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट वापस आ गए। तो क्या फहाशी की वजह से आपने थिएटर को खुदाफिज किया था? मेरे ख्याल में ये हम जो ना कहें कि फांसी खत्म हो गई तो हम लोग वापस आ गए ऐसा ही लग रहा है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे आर्टिस्ट वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा वो फनकार जैसे असमा बुखारी साहब कहते हैं कि मैंने उन्होंने बचपन में ये ड्रामे देखे हैं अल्लाह ने चाहा वो सब भी वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। एक दौर था आपका थिएटर में आप काम करती थी एक पता था कि मुआवजा आपका काफ़ी है अभी भी वही मुआवजा चल रहा है कि या अब डबल कर दी या ट्रिपल कर दी है हालातों की वजह से? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ मुझे तो अभी इस बात की बड़ी खुशी है कि थिएटर दोबारा से ठीक हो रहा है। हम शायद वो आर्टिस्ट और वो लोग हैं जो पैसे से ज़्यादा इज्जत को अहमियत देते हैं और हम लोगों ने पैसों से ज़्यादा इंसानियत को अपनी दोस्ती को एक दूसरे के ताल्लुकात को रिलेशंस को ज़्यादा अहमियत दी है। मेरे ख्याल में आप तो हमारे हाथों के बच्चे हो जी 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 आपको जी पता होना चाहिए कि हम लोग सब जितनी भी हमारा जो बैग है हम तमाम लोग आज भी सबके दोस्त हैं बिल्कुल। सबके फैमिली में हमारा आना जाना है तमाम खुशी गमी में हम सब एक हैं। मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब लोग दोबारा से इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और हमारी वजह से कोई वापस नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आप लोग समझते हैं या जो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब को लगता है कि वो गलत है इंशाल्लाह वो भी बेहतरीन बहुत अच्छा काम करेंगे। जो सीनियर अभी घर बैठी हुई हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं सीनियर्स सबका अपना घर है जी आना सबको वापस आना चाहिए अपनी जगह क्यों छोड़ते हैं अपनी
بالکل جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اور میں تو خود ریئلائز کرتی ہوں کہ میں نے غلط کیا, میں نے یہ اتنے عرصہ اگر تھیٹر نہیں کیا تو میں نے غلط کیا, مجھے کام کرتے رہنا چاہیے تھا. اور الحمدللہ میں نے جیسے آپ کو پتہ ہے جی. کہ بہت اچھا ڈرامہ جیسے سنولا صاحب کا کیا میں نے بہت اچھا پلے, اور اس کے بعد میں نے نہیں کیا تھا, میرے خیال میں سال اس چیز بقرہ ایک سال ہو جائے, سال ڈیڑھ سال. ہاں جی ہاں جی. نہیں کیا. لیکن انشاءاللہ اب یہ آئے ہیں, علی اسلم بھائی نے اتنی محبت کی ہے, ڈاکٹر اجمل ملک صاحب نے اسپیشل رول میرے تھے وہ نکالے ہیں, تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات. ڈاکٹر اجمل صاحب کے اسکرپٹ سے مطمئن ہیں آپ؟ یس, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. صحیح. میں نے کہوں کہ ان کے ساتھ 10 سال کام کیا ہے. ہم لوگ ناز تھیٹر بنانے آباد کرنے والے ہم لوگ ہیں, تو کیسے ممکن ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں اس میں بھی میرا رول تھا, تو مجھے انہوں نے بلایا. اچھا, جو جونیئرز ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں یا تھیٹر میں کام کر رہی ہیں آؤٹ ڈور میں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں نے یہ کہوں گی کہ یہ کام بہت پیارا ہے, اور اس کو شوق سے کریں, محبت سے کریں, اور ڈانس بری چیز کبھی بھی نہیں ہے, اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ میاں آپ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, بلکہ آرٹسٹ کو تو میں ضرور کہوں بھائی ہوں کام کرنا پینا, نویں گل کرنی پینی ہے, چنگی گل کرنی پینی ہے, تو نواں اسکرپٹ بھی کرنی پینی ہے. مطلب اگر آپ کام کو لگن سے کرتے ہیں اور ایمانداری سے کرتے ہیں, اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 7 دن میں آپ کو ہزاروں لوگوں نے دیکھنا ہے, ہزاروں لوگوں نے آپ کا ڈرامہ دیکھنا ہے, تو پھر آپ کو وہی سوچ کر ڈرامہ تیار بھی کرنا چاہیے, ڈرامہ اسٹیج بھی کرنا چاہیے. تو پردیسی بابو یہ ایک منفرد سبجیکٹ ہے. اس قسم کا سبجیکٹ آج تک لاہور تھیٹر کے اسٹیج پر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نہیں ہوا. کہ لاہوری ان کو زندہ دل کہا گیا ہے, مگر وہ زندہ دل کہاں یہ آج تک نہیں بتایا گیا. یہ چیز تھیٹر پر پیش نہیں کی گئی کہ ہم لاہوریوں کو زندہ دلانے لاہور کیوں کہتے ہیں. یہ لاہور شہر میں لاہور کی کتنی آبادی ہے, اور باہر سے آئے ہوئے کتنے لوگ یہاں آباد ہیں. وہ جو باہر سے آئے لوگ آباد ہیں وہ لاہوریوں کے بغیر نامکمل ہیں. ان کے آباد ہونے کی وجہ لاہوری ہیں, لاہوریوں کی محبت ہے, لاہوریوں کا پیار ہے, لاہوریوں کی قربانیاں ہیں. اور ان میں سے بیشتر پردیسی جو ہے وہ پھر جاتے ہوئے لاہوریوں کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں, پھر بھی لاہوری ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ اس پر ایک مشتمل خوبصورت کہانی ہے, اور ایسی کہانی آج تک اسٹیج نہیں ہوئی. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعے سے ایک ایسا سبجیکٹ پیش کیا جائے کہ پبلک آئے اور انجوائے کر کے جائے, اور اسے نہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے اسکرپٹ بھی پیش کیے ہیں, اور سیریس ڈرامے اور سٹوریز وائز, لیکن جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آڈینس جو ہے وہ یہ دیکھنے آتی, کامیڈی دیکھنے آتی ہے؟ دیکھیے, آڈینس صرف کامیڈی دیکھنے نہیں آتی. کامیڈی جو ہے وہ بھی سچویشن کے مطابق ہو, کہانی کے مطابق ہو. دیکھیں, ریلوے اسٹیشن کی کہانی چل رہی ہے اور آپ کامیڈی شروع کر دیں لٹا بازار کی, تو جچتا نہیں. ایدی سن لے تو اودی سن لے, ایدی ماں ایک تھی ایدی بہن ایک تھی. خدا کا واسطہ ہے آپ ان چیزوں سے نکل آئیں. اور میں نے شروع سے اپنے آرٹسٹ کو اپنے ڈرامے میں ان چیزوں سے روکا ہے, یہ چیزیں نہیں کرنے دی ہیں. تو یہ کہانی ہے, ڈرامہ ہے, سچویشن ہے, سچویشن میں کامیڈی ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آج کل نوٹسز کا سلسلہ جو ہے عروج پہ ہے, جی, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے کل پنجاب آرٹس کونسل میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے, تو ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے کہ خواہ جو ہے وہ کلپ بنائیں اور اس پر شو کاز نوٹس ایشو کرتے ہیں. یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ تھیٹر کو بہتری کے لیے اداروں کی ڈیوٹی لگائی ہے, تھیٹر کو برباد کرنے کے لیے نہیں. تو اب کمیٹی بنائی گئی ہے, جو آرٹسٹ ولگر کرے گا اس کا ویڈیو کلپ اس کمیٹی میں جائے گا. اگر تو وہ ولگیرٹی کے زمرے میں آئے گا تو اس کو شو کاز نوٹس ایشو ہوئے گا. ادروائز اگر کوئی معمولی غلطی کرتا ہے تو اس کو وربلی جو ہے وہ سمجھایا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آرٹسٹ کی تربیت کی جائے گی, بہتر ڈرامے کی طرف لے کر جایا جائے گا, لے کر جایا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ بھائی سانوں اختیار مل گئے تو اسی تو نہیں جائیے, ایسا نہیں ہے.